2018 में मियां नवाज शरीफ पर मुकदमे चल रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे। इमरान खान को वजीर आजम बनाने की तैयारियां उरूज पर थीं और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की प्रोफाइलिंग के लिए मुल्क भर के बिजनेसमैनों, सहाफ़ियों और सियासतदानों से मुलाकात कर रही। मैं भी एक ऐसी मुलाकात में शरीक था जिसमें मुल्क की एक अहम शख्सियत ने इंकशाफ किया। मियां नवाज शरीफ ने 1994 में $5 मिलियन मुल्क से बाहर भिजवाए थे। ये रकम डाइवो कंपनी ने मोटरवे के ठेके में बतौर रिश्वत दी थी। मियां साहब ने इस रकम में से $3.5 मिलियन इज्जत बेगविच को भिजवा कर बोस्निया की सिविल वॉर में कंट्रीब्यूट किया था, जबकि बाकी रकम से लंदन में फ्लैट्स खरीदे गए थे। मुझे बताया गया इज्जत बेगविच को ये रकम शाहिद खाकान अब्बासी देकर आए थे। लंदन के फ्लैट्स भी उन्होंने खरीद कर दिए थे और डाइवो कंपनी के मालिक किम वो चुंग से रकम भी अब्बासी साहब ने लेकर दी थी, क्योंकि मालिक का बेटा अमेरिका में अब्बासी साहब का क्लास फेलो था। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। क्योंकि ये आला तरीन मनसब से बताई गई थी और इसमें 2 वजीर आजम मुलव्वस थे। मियां नवाज शरीफ मुकदमात का सामना कर रहे थे, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त वजीर आजम थे। ये इंफॉर्मेशन मेरे जहन में गांठ बनकर रह गई। इमरान खान ने भी एक आध मीटिंग में इसका जिक्र किया। बहरहाल चंद दिन कबल मैंने इसका जिक्र शाहिद खाकान अब्बासी से किया तो उन्होंने कहकहा लगाकर जवाब दिया, इंफॉर्मेशन ठीक है लेकिन बात गलत है। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? ये बोले, हमने इज्जत बेगविच को वाकई रकम दी थी। मियां साहब को फ्लैट्स का मशवरा भी मैंने दिया था और डाइवो कंपनी के मालिक का बेटा नहीं, बेटी मेरी क्लास फेलो थी। मगर ये इल्ज़ाम 100% गलत है। मैंने उनसे तफसीलात जानने की कोशिश की तो उनका कहना था ये बात कॉफ़ी या लंच पर हो सकती है। मेरी उनके साथ कॉफ़ी पर मुलाकात तय हो गई और हमने 3 घंटे ब्लू एरिया की एक कॉफ़ी शॉप में गुफ्तगू की। मेरा पहला सवाल इज्जत बेगविच के $3.5 मिलियन से मुतल्लिक था। ये हंसकर बोले, आपको बताने वालों ने गलत बताया था। ये रकम $3.5 मिलियन नहीं, $8.5 मिलियन थी और ये मैंने नवाज शरीफ के साथ बोस्निया जाकर इज्जत बेगविच को दी थी। ये रुके और फिर बोले, बोस्निया में 1992 में जंग शुरू हुई। सर्बिया के सदर स्लोबोदन मिलोसेविच ने बोस्निया के मुसलमानों का कत्ले आम शुरू कर दिया। हम लोग उस वक्त अपोजिशन में थे। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी। मुझे एक दिन सरताज अजीज ने बुलाया और कहा, बड़े मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद शरीफ और उनके दोस्तों ने बोस्निया के मुसलमानों के लिए रकम जमा की है। ये चाहते हैं आप ये रकम इज्जत बेगविच को पहुंचा दें। मैंने हामी भर ली। मियां शरीफ से मुलाकात हुई और मुझे उन्होंने $8.5 मिलियन का कैशियर चेक दे दिया। मैंने पूछा, ये चेक किस बैंक का था? ये बोले, ये अबू ज़ैबी के किसी बैंक का था और कैशियर चेक था। इससे कोई भी बैंक से कैश ले सकता था। मैंने लुफ्थांसा एयरलाइन की सीट बुक करा ली। मैं रुखसत होने लगा तो मियां शरीफ का पैगाम आया, नवाज शरीफ भी आपके साथ जाएंगे और ये आपको फ्रैंकफर्ट में मिलेंगे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मैं फ्रैंकफर्ट पहुंचा और एयरपोर्ट पर मियां नवाज शरीफ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मैंने पूछा, आप कितने लोग थे? ये बोले, हम 4 थे, मियां साहब, मैं, खयाम कैसर और नादिर चौधरी। हम फ्रैंकफर्ट से ज़गर पहुँचे। एयरपोर्ट वीरान और जंगज़दा था। हम बड़ी मुश्किल से शहर आए और होटल में 4 कमरे लिए। हमारे अलावा पूरा होटल खाली था। रेस्टोरेंट और काफ़ी शॉप्स बंद थीं। हम हलाल खाना तलाश करते हुए इस्लामिक सेंटर पहुँचे। हमें वहाँ $80 में एक मुर्गी मिली।
ہم چاروں نے بڑی مشکل سے پیٹ بھرا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے تو ہمیں مسجد کے نیچے اچانک میوزک کی آواز آنے لگی۔ امام صاحب سے ان آوازوں کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکرا کر بولے، ہم نے مسجد کے نیچے ڈسکو بنا رکھا ہے۔ امام صاحب نے وضاحت کی، ہمارے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں عیسائیوں کے کلبز میں جاتے ہیں، ہم نے انہیں دشمنوں سے بچانے کے لیے مسجد کے نیچے نائٹ کلب بنا دیا، یہ اب یہیں خرمستیاں کر لیتے ہیں۔ ہم یہ سن کر ہنس پڑے۔ ہم نے وہ رات بڑی مشکل سے گزاری۔ اگلے دن جیسے تیسے ایئرپورٹ پہنچے۔ سراجیوو کے لیے وہاں کوئی فلائٹ نہیں تھی۔ ہم بڑی دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ اس دوران وہاں ایک کارگو جہاز آیا۔ وہ رن وے پر اترا اور اس میں سے درجنوں لوگ اتر کر لاؤنج کی طرف دوڑ پڑے۔ ہمیں سیکیورٹی گارڈز نے اشارہ کیا، آپ لوگ دوڑ کر اس جہاز میں گھس جاؤ، اور ہم بھاگ کر جہاز میں سوار ہو گئے۔ یہ C-130 ٹائپ جہاز تھا۔ سیٹس کی جگہ بینچ لگے ہوئے تھے۔ ہم بہرحال جہاز میں پھنسا کر بیٹھ گئے۔ عملے نے ہم سے $200 فی کس لے لیا۔ جہاز اڑا اور یہ 3 گھنٹے میں بڑی مشکل سے میزائلوں سے بچاتا سراجیو ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ ہمیں بتایا گیا آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہوگا۔ آپ نے اس 1 منٹ میں جہاز سے اتر کر دوڑ کر لاؤنج تک پہنچا۔ جہاز رن وے پر رکا، دروازے کھلے اور ہم نے دوڑ لگا دی۔ ہم بڑی مشکل سے گولیوں اور میزائلوں سے بچتے ہوئے لاؤنج تک پہنچ گئے۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ایئرپورٹ نیٹو فورس کے قبضے میں تھا۔ درجہ حرارت -26 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ دور دور تک برف پڑی ہوئی تھی۔ ہیٹنگ اور بجلی دونوں نہیں تھیں۔ ایئرپورٹ سے شہر جانے کا کوئی بندوبست بھی نہیں تھا۔ راستے میں سرب فوجیوں کے مورچے تھے اور وہ راہگیروں اور گاڑیوں کو گولوں سے اڑا دیتے تھے۔ ہم لاؤنج میں پریشان اور اکیلے بیٹھے تھے۔ اس دوران وہاں ایک بختر بند گاڑی آئی اور اس میں سے ایک خوبصورت خاتون اتری۔ وہ انٹرنیشنل صحافی تھی۔ نادر چودھری نے اسے بتایا، ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، ہم شہر جانا چاہتے ہیں۔ خاتون نے ہمیں پیشکش کی، آپ مجھے وزیر اعظم کا انٹرویو کرا دیں اور میں آپ کو شہر پہنچا دیتی ہوں۔ ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی۔ گاڑی میں بیئر کے درجنوں باکس پڑے تھے۔ خاتون نے مجھ سے کہا، میں جہاں گاڑی روکوں تم فوراً بیئر کا باکس اٹھا کر گاڑی سے باہر لٹکا دینا۔ میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ خاتون ایئرپورٹ سے نکلی۔ راستے میں سرب فوجیوں کا قبضہ تھا۔ خاتون ہر چیک پوسٹ پر رکتی تھی، مجھے اشارہ کرتی تھی اور میں شیشہ نیچے کر کے باہر کھڑے سرب فوجی کو بیئر کا باکس پکڑا دیتا۔ یوں ہم بیئر تقسیم کرتے ہوئے شہر کی مین سڑک پر آ گئے۔ خاتون سربوں کے گولوں اور گولیوں سے بچنے کے لیے زگ زیگ میں گاڑی چلا رہی۔ سڑک پر اس وقت ہماری گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی، کوئی شخص نہیں تھا اور ہمارے اوپر گولیاں برس رہی تھیں۔ ہم بہرحال ہر قسم کے حادثے سے بچتے بچاتے عزت بیگوچ کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ خاتون نے ہمیں اس کے گیٹ پر پھینکا اور خود زگ زیگ میں گاڑی چلاتی ہوئی غائب ہو گئی۔ ہمیں دیکھ کر بوسنیا کی فوج نے رائفلیں تان لیں۔ شاہد خاقان عباسی کا انداز ڈرامائی اور مقناطیسی تھا۔ میرے لیے ان کا سٹوری ٹیلنگ کا یہ آرٹ نیا تھا، لہٰذا میں حیرت سے انہیں دیکھتا اور سنتا چلا گیا۔ وہ رکے اور لمبی سانس لے کر بولے، ہم نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا، ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں اور ہم عزت بیگوچ کو امدادی چیک دینے آئے ہیں۔ وہ آخر میں ہمیں ہانکتے ہوئے ہیڈ کوارٹر کے اندر لے گئے۔ ہیڈ کوارٹر میں ہیٹنگ کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ عزت بیگوچ کے کمرے میں بھی صرف ایک بلب جل رہا تھا اور وہ -26 سینٹی گریڈ میں 3-4 اوور کوٹ پہن کر بیٹھا ہوا تھا۔ دفتر میں ٹوٹی کرسیوں کے علاوہ کوئی فرنیچر نہیں تھا۔ ہم باتھ روم گئے تو وہ انتہائی گندا اور بدبودار تھا۔ مدت سے اس کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ ہر طرف
बू फैली हुई थी। इज्जत बेगविच ने हमें कॉफ़ी दी। हमारे कपों में एक एक घूंट कॉफ़ी थी। उसने हमें बताया हमारे पास इससे ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं है। वो जुमे का दिन था। उसने हमें नमाज जुमा की पेशकश की। हमने कबूल कर ली। उसने हमें पानी का आधा आधा गिलास दे दिया। उसका कहना था आपको इसी से वज़ू करना होगा क्योंकि हमारे पास पानी भी नहीं है। हम बहरहाल उसके साथ मिलिट्री कॉन्वॉय में सराजेवो की जामिया मस्जिद पहुंच गए। इज्जत बेगविच ने हमें रास्ते में बताया हम बेदीन और इस्लाम से दूर थे। सर्बों ने हम पर हमला करके हमें मुसलमान बना दिया। हमने बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ना सीखी। हम इससे पहले सिर्फ नाम के मुसलमान थे। हम मस्जिद पहुंचे तो हमें पूरी मस्जिद में एक भी पूरा इंसान नहीं मिला। जंग सब लोगों के आज़ा निगल गई थी। किसी का पाँव नहीं था और कोई हाथ, टांग और आंख से महरूम था। पूरी मस्जिद अधूरे लोगों से भरी हुई थी। नमाजियों को हमारे बारे में पता चला तो लोग अकीदत से हमारे हाथ चूमने लगे। हमने अंदाज़ा लगाया नमाजी इज्जत बेगविच से परहेज कर रहे हैं। लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वो इसे अपनी मुसीबतों की वजह समझते थे। हमने बहरहाल जैसे तैसे इंतहाई सर्दी में नमाज मुकम्मल की और इज्जत बेगविच के साथ वापस चल पड़े। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.